지난 20년을 우리가 숨가쁘게 달려온 것 같습니다. И последние 20 лет мы очень много работали. 사람으로 치면은 이제 20살이 된 거죠. И можно посмотреть, что 24 часа. 아마 이제 성인으로서 이제 시작하는 나이가 된 것 같습니다. Наверное, уже церковь совершеннолетней. 그래서 오늘 우리 그 대학 청년부가 함께 연합으로 이렇게 찬양하는 모습을 보니까 감회가 새롭습니다. И сегодня очень был рад, что молодежь подготовила. 앞으로 또 20년을 이들이 달려가면서 천안과 또 중부권 또 세계복음화 할 것을 생각하니까 가슴이 벅차옵니다. И я очень рад, что в течение 20 лет они будут вести эту церковь. 어떻게 하면 그 중부권과 세계복음화를 할 수 있을까요? И как можно сделать, чтобы спасти регион и Всемирную церковь 그것은 мира? 간단합니다. Это очень легко. 우리가 가는 현장에 천국을 만들어 가면 됩니다. Можно просто наслаждаться Царством Небесным. 지금 사람들은 지쳐 있어요. И многие люди уже устали. 사람들은 수많은 문제로 시달리고 있습니다. И многие люди колебаются во многих проблемах. 그들은 갈 곳을 찾지 못하고 방황하고 있습니다. И они не знают, куда идти и что делать. 우리 청소년들은 그래서 지금 어찌할 바를 몰라가지고 대부분이 게임에 거의 좀 빠져 있다 해도 과언이 아닙니다. И можно сказать, что многие подростки сейчас впали в игру. 그것은 그 게임 자체가 틀렸다 이 말을 하는 게 아닙니다. Это не говорится, что нельзя в игры играть. 방황을 하고 있다는 얘기죠. Говорится, что они 뭔가 заблуждаются. 참다운 평안을 천국을 누릴 수 있는 것을 찾지 못하고 있다 이렇게 표현되고 있습니다. И можно сказать, что они не могут найти. 지금 어른들은 술 없이는 살 수 없다 이런 사람들이 참 많습니다. И сейчас много взрослых людей, которые говорят, что они могут жить. 우리나라 인구는 많지 않은데 세계에서 술 소비 거의 뭐 탑을 달리고 있는 나라입니다. И у нас немного количество людей, но наша страна находится впереди. 이것은 사람들이 그만큼 마음 둘 곳이 없다 이것을 말하는 것이죠. И говорится, что люди не знают, куда себя девать. 술 없이는 대화가 안 된다 이렇게 말하고 있습니다. И еще говорят, что нет взаимопонимания. 다른 말로 말하면 제정신으로서 못 산다 이 말이죠. И в других словах, не смогут жить. 말짱한 정신 가지고는 이 현장을 이 현실을 살기가 어렵다는 얘기입니다. И говорят, что очень трудно жить. 다시 말하면 삶이 지금 지옥처럼 되어가고 있다는 거예요. И говорится, что их жизнь сейчас подобна аду. 삶의 천국을 만들어 주면 끝나는 겁니다. И если жизнь станет подобна Царству Небесному, то все закончится. 어떻게 중부권 세계복음할 수 있느냐? 우리가 가는 현장에 만나는 모든 사람의 하나님의 나라가 임하도록 하면 될 것입니다. И как можно спасти регион и весь мир? Это можно, чтобы на всех наших свидетельствах снизошло Царство Небесное. 그래서 성경은 천국에 대한 하나님 나라에 대한 메시지가 굉장히 많이 나와요. И поэтому в Библии очень много говорится о Царстве Небесном. 사실 우리가 예수 믿고 구원 받으면 그것으로 우리의 어떤 영적인 생명은 이미 얻은 것이잖아요. И по правде, если мы веруем и принимаем Иисуса Христа, мы уже получили новую жизнь. 그게 다라고 한다면 그 다음에 구원받고 죽으면 되는 거 아니겠습니까? И если скажут, что это все, то после смерти то все закончится. 근데 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. Но Библия не говорит так. 우리가 살아가는 동안 천국을 누리다가 영원한 천국에 가야 한다 이렇게 말하고 있어요. Библия нам говорит, что мы должны сейчас наслаждаться Царством Небесным и пойти в Царство 자, Небесное. 그러면 천국은 어떻게 시작하는 게 맞을까요? И как можно начать? 복음으로 시작하는 겁니다. Нужно начинать с Евангелия. 천국은 복음으로 시작하고 복음 안에서 완성되는 겁니다. И Царство Небесное начинается с Евангелия и совершенно. 그래서 예수님의 첫 메시지가 이 천국 메시지예요. И первые слова Иисуса это о Царстве Небесном. 마태복음 4장 17절에서 예수님이 이렇게 얘기합니다. 회개하라 천국이 가까이 왔느니라. И от Матфея 4:17 Иисус говорит: покайтесь, ибо Царство Небесное близко. 예수님의 마지막 메시지가 천국 메시지입니다. И последние слова Иисуса это о Царстве Небесном. 사도행전 1장 3절에서 40일 동안 하나님의 나라의 일을 말씀하셨느니라. И о Деянии 1:3 говорится. 그리고 예수님의 3년의 생애 동안에 선포했던 메시지의 핵심은 천국 복음입니다. И в течение 3 лет Иисус в основном говорил о Царстве Небесном. 마태복음 4장 23절에 이렇게 얘기합니다. И от Матфея 4:23 говорится. 예수께서 온 갈릴리를 두루 다니시며 그들에게 회당에서 가르치시니 천국 복음을 전파하셨다. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие о Царстве Божьем. 예수님이 사람들을 만나서 전한 메시지가 뭐냐? 천국 복음입니다. И Иисус, встречая людей, говорил о Царстве Небесном. 마태복음 9장 35절에도 이렇게 나와 있어요. И даже от Матфея 9:35. 예수께서 모든 도시와 마을을 두루 다니시며 그들을 회당에서 가르쳤는데
천국 복음을 전파하셨다. 이렇게 И ходил Иисус по всем городам и селам, уча в синагогах, проповедуя Евангелие от Царства Небесного. 마태복음 24장 14절로 또 이런 말씀이 И 있습니다. также от Матфея 24:14 говорится так. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거된 이후에 끝이 오리다. А после того, как это царство будет произнесено, придет конец. 왜 천국 복음입니까? Почему же Царство Небесное Евангелие? 왜 천국과 복음을 붙여놨죠? Почему же объединили? 천국이라고 하는 것은 복음 안에서 누려지는 세계라는 겁니다. Говорится, что Царство Небесное можно наслаждаться внутри Евангелия. 그래서 예수님도 이 천국을 누리는 거에 대해서 이렇게 얘기합니다. И поэтому Иисус также говорит 누가복음 17장 21절에서요. от Луки 17:21. 이제 나를 알았다면 하나님 나라가 너희 안에 임하였느니라 이렇게 얘기합니다. И говорится, что если вы познали меня, уже в вас снизошло Царство Небесное. 여러분 우리가 진짜 복음을 알면요. 내 삶에 천국이 임하는 게 정상입니다. И если я верую, то это правильно, что во мне находится Царство Небесное. 마태복음 12장 28절에 예수님 이렇게 얘기해요. И также от Матфея 12:28 Иисус говорит так. 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내면 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. 귀신을 쫓아낸다는 말이 뭘까요? А что такое изгонять бесов? 우리를 지옥처럼 만드는 수만 가지 메시지가 있어요. 이걸 정리해 버려야 된다는 거예요. И говорится, что есть многое, то, что нам мешает, и Он это все решил. 사단의 영향력으로부터 해방돼야 한다는 И 거예요. нужно выйти из власти сатаны. 쉽게 말하면 창세기 3장, 6장, 11장의 그 메시지에서 빠져나와야 합니다. И говорится, что нужно выйти из Бытия 3:6-11. 지금도 이 악한 영은 이것을 가지고 사람들을 공격하고 있거든요. И злые духи сейчас атакуют людей. 우리는 얼마나 많은 열등감 속에 있습니까? И в каких же мы во многих колебаниях 우리는 находимся? 얼마나 많은 사람들과 비교하며 상처를 받습니까? И сколько же мы получаем от людей раны? 사람들한테 나는 무시당했다 하면서 상처를 받아요. Мы получаем раны от человека, то, что мы 그 игнорируем. 기준이 뭘까요? И в чем же критерий? 내가 무시당한다는 기준이 뭐예요? Есть то, что игнорировали. 내가 모욕당했다는 기준이 뭐예요? И в чем же критерий? 내가 인정받지 못했다는 기준이 뭡니까? И в чем же критерий того, что я не смог получить признание? 그게 창세기 3장, 6장, 11장 메시지예요. И это все слова Бытия 3:6-11. 네 능력이 안 돼. Ты не сможешь своими 넌 силами. 돈도 없어. И у тебя нету денег. 넌 성공도 못했잖아. И ты даже не смог. 그것에 비교해서 나를 상처받는 거예요. И сравнивая себя в этом, мы получаем 그걸 раны. 비교해서 말해주는 사람 때문에 그것 때문에 내가 분노되고 상처받고 절망하는 겁니다. И из-за человека, который рядом это говорит, сравнивает, мы получаем раны. 귀신을 꺾인다는 말이 뭡니까? А в чем же такое, что сокрушить сатану? 이 메시지로부터 빠져나오라는 거예요. Говорится, что нужно выйти из этого. 나의 존재는 그것 때문에 내가 무시당할 존재가 아닙니다. И я не тот человек, чтобы получать. 그래서 귀신이 쫓겨나면 하나님 나라가 이미 너에게 임하였느니라. И говорится, так как изгнали бесов, у вас уже снизошло Царствие Божие. 여러분 우리가 보고 말고 하나님 자녀라는 것에 대해 정체성이 확실해 보세요. И мы должны быть уверены в том, что мы чада Божие. 상처받지 않습니다. И мы не будем получать раны. 그리고 과거에 상처받았던 것이 우스워 보입니다. И в прошлом то, что мы получали раны, это ничто. 아, 내가 괜한 것 때문에 내가 상처받았나 이렇게 되는 거예요. И мы просто будем думать, зря я получал такие 아, раны. 괜히 내가 그동안 눌렸네 이렇게 되는 겁니다. И мы будем, зря я обманывался. 이리 하나님 나라가 임하는 거예요. И здесь снизошло Царствие Божие. 여러분 아무리 배우고 많이 가지면 뭐합니까? А что вы будете, если вы даже много 제가 учились? 전에 얘기 안 했어요? И я в прошлом 어느 говорил. 목사님이 한번 같이 수련회를 했어요. И с одним пастором мы были в обучении. 한 방에 같이 있었어요. И были в одной комнате. 근데 이분의 얼굴이 울적한 거예요. И его лицо было таким, 자기 딸이 서울대밖에 못 갔다는 거예요. что его дочка не смогла пойти, кроме того, как в Сеульский университет. 그러면서 서울대 간 거를 막 계속 괴로워하는 거예요. И он очень, ему было тяжело. 그때 우리는요 이분이 우리를 무시하고 모욕하나 싶더라고요. И тогда мы, смотря на этого пастора, думали, он что, нас 아니 서울대 игнорирует? 간 걸로 그렇게 슬퍼할까? Почему же он так не рад? Потому что 근데 얘기 его 들은 게 дочь 이해가 пошла в Сеульский 됐어요. университет. И я понял. 자기 딸이 하버드하고 옥스퍼드 몇 개 대학에 세계 최인류 대학교 그 원서를 다 합격한 거예요. И его дочка даже прошла в университет Гарвард. 근데 제가 돈이 없어 못 보낸다는 거예요. И так как у него нет денег, он не смог ее 그 딸은 отправить. 서울대밖에 못 갔다는 거예요. И говорится, что она не смогла пойти, кроме того, как в Сеульский 그리고 университет. 너무 괴로워하는 거예요. И поэтому ему было тяжело. 진짜 우리 옆에 있는 목사님들 다 우리 오징어 되는 줄 알았어요. Мы все просто стояли. 그때 우리가 깨달은 거예요. 뭐냐면 아 그래 사람은 세상의 기준을 가지고 있으면 절대 하나님 나라 누릴 수 없구나.
И мы тогда поняли, что с критериями человека невозможно наслаждаться Царствием 여러분 Божьим. 돈 많이 번 사람들 만나보세요. И попробуйте встречаться с людьми, которые много 그들이 지금 зарабатывают. 만족하고 있나? Они сейчас разве довольны? 그들은 그 같은 사장들 회장끼리 만나면서 거기서 눌리고 있을 겁니다. Наверное, они тоже находятся в трудности, встречая с одного уровня людей. 세상의 것으로는 하나님 나라가 임할 수 없다는 거예요. И говорится, что с критериями этого мира невозможно, чтобы снизошло Царствие Божие. 복음 안에서만 천국이 임하는 줄로 믿습니다. И я верю, что только внутри Евангелия. 그래서 마태복음 28장 20절에서 이렇게 얘기합니다. И поэтому от Матфея говорится так. 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 하리라. И до скончания века я прибуду вместе с тобой. 주님이 함께 하는 것으로 우리는 이미 천국을 누리게 되는 줄로 И я 믿습니다. верю, что мы уже наслаждаемся Царствием Божьим, так как Господь находится вместе с 이게 нами. 진짜 깨달아진 사람을 크리스찬이라고 하는 거예요. И тот человек, который это понял, говорят, что он 이걸 христианин. 진짜 누리는 사람을 제자라고 하는 겁니다. И человек, который наслаждается этим, говорится, что он 근데 ученик. 많은 사람이 착각해요. Но многие люди заблуждаются. 교회 다니는데 행복하지가 않다는 거예요. Говорят, что ходим в церковь, но несчастливы. 난 예수를 믿는데 행복하지 않다는 거예요. И говорят, что я верю в Иисуса, но я несчастлив. 도대체 복음이 어떻게 됐길래 행복이 없을까요? И как же, что же произошло с Евангелием, что им не смогут быть 그러면 счастливыми? 지금 점검해 봐야 돼요. И нужно проверить. 내가 들었다는 복음이 아니구나. И Евангелие, то, что я слушал, это не Евангелие. 복음이란 단어가 무슨 뜻이죠? И что означает Евангелие? 복된 소식입니다. Это говорится благая весть. 근데 그분에게는 예수님을 믿은 게 복된 소식이 아닌 거지요. Но для этого человека это не благая весть. 행복한 소식이 아니잖아요. И не счастливая весть. 그러니까 믿었다고 하는데 행복하지 않은 거 И 아닙니까? поэтому он вроде говорит, что он верит, но несчастлив. 난 랩런트들이 가장 큰 문제가 뭔지 아세요? И знаете ли, в чем же большая 교회를 проблема 다니면서 ремнантов? 예수 그리스도에 대한 얘기를 수도 없이 들어요. Они много слушают об Иисусе Христе в церкви, 근데 행복하지 않다는 거예요. но говорят, что они несчастливы. 그러면 성경이 말하는 복음하고 지금 우리가 교회에서 듣고 있는 복음이 다르다는 얘기잖아요. Говорят, что Библия, Евангелие, которое говорится в Библии, то, что мы слушаем, разное. 그리스도를 알면 행복해야 되는데 И нужно быть счастливым, если мы познали Христа. 그게 가장 복된 소식인데 И это самая наилучшая благая весть. 나에게는 가장 행복한 소식이 아닌 거죠. Но это для меня не находится. 그러면 이게 뭔가 잘못된 거잖아요. И что-то произошло не так. 그러면 성경이 잘못됐든지 교회가 잘못됐든지 메시지가 잘못됐는지 어떤 건 잘못되어 있는 거 아니에요? И нужно проверить, что же пошло не так. 스테반은 복음을 알고 나서요. 죽음도 자기는 두렵지 않다 그랬어요. И Стефан, после того, как познал Евангелие, он сказал, даже смерть его, он не побоится смерти. 바울은 복음을 알고 나서요. 지금까지 내가 세상에서 그렇게 내가 자랑하던 거 다 그건 쓰레기처럼 보인다 이랬어요. И Павел, после того, как познал Евангелие, сказал, что он все почитает за ссор. 복음을 발견했으니까 그 가치가 이 정도는 돼야 되는 거 아닐까요? И так как мы выявили Евангелие, и это должно быть для нас ценностью, 그 사람이 바로 천국을 누리는 사람입니다. и это человек, который наслаждается Царствием Божиим. 이게 안 되면요. 삶이 계속 우리는 시달리는 거예요. И если это ему не получается, мы будем всегда 직장에 находиться в 가서 трудностях. 시달리고 이 친구 나라 만나서 보지. 시달리고 이 TV 가서 봐도 시달리고, 시달리고 이 영화를 가서 봐도 나ходится 시달리고 дома. 책을 봐도 시달리는 거예요. И будем всегда колебаться, чтобы не было. 세상의 온통 세상의 것과 나를 비교할 때 나는 초라하니까요. И я буду никем, когда я буду сравнивать себя с миром. 여러분이 복음을 아는데 초라합니까? Вы знаете Евангелие, разве у вас сейчас что-то не так? 그렇다면 시작이 잘못된 거예요. Тогда вы начали неправильно. 정확히 말하면 복음 안에서 시작이 안 된 거예요. И вы не начали даже внутри Евангелия. 다시 시작해야 돼요. Нужно начинать сначала. 다시 시작해야 됩니다. И вы должны начать. 그렇지 않고는 천국이라는 단어는 나하고는 아무 상관없는 단어예요. И если не начать заново, то на меня никакого не имеет значения. 주님이 Евангелие. 얘기했잖아요. И Господь сказал, 회개하라. 천국이 가까이 왔다. покайтесь, ибо Царствие Божие близко. 회개란 무슨 뭘 회개입니까? А что значит покаяться? 지금까지 네가 알고 있던 세계관, 네가 알고 있던 네가 부러워했던 것, 네가 좋아했던 것 거기서 빠져나오라는 거예요. И говорится, выйди из того мира, где ты неправильно находился. 이제 나를 알아라는 거예요. И теперь Господь говорит, познай меня. 나를 알면 천국을 누리게 될 것이라는 И 거예요. если ты познаешь меня, ты сможешь наслаждаться Царством Божиим. 그래서 주님은 말하잖아요. И Господь говорит, 네가 나를 알았냐? 그럼 이미 천국이 너에게 임하였는 것이다. если ты уже познал меня, в тебе уже снизошло Царствие Божие. 이게 발견되기를 주의 이름으로 축원합니다. И имя Господа, чтобы вы смогли это выявить. 자, 그래서 우리가 이 천국을 누린다는 것은요 신앙생활에서 가장 중요한 겁니다. И очень важно наслаждаться. 우리가 예수 믿고 사는 동안은 시달리다가 내 죽은 다음에 천국 간다 그렇게 말하는 분들이 있더라고요. И есть люди, которые говорят, что находятся в трудностях в этом, а потом они пойдут в рай. 글쎄, 이거는 의심이 돼요. Но я так не думаю. 그분이 말하는 천국은 과연 어떤 곳일까? И о каком же он Царстве Божьем думает? 여기선 지옥처럼 살았는데 과연 그 천국을 갈 수 있을까?
И разве он может пойти в рай, если он живет сейчас как подобно аду? 그걸 가리켜 뭐라는 줄 아세요? И знаете, как это говорят? 정신 승리라고 하는 겁니다. Это говорят, что они не в себе находятся. 희망 고문이라고 하는 거예요. И говорится, что у них нет надежды. 희망 고문 그렇게 됐으면 좋겠다가 하는데 그게 안 될 겁니다. И говорится, что они просто надеются, чтобы так получилось, но это так не 진짜 получится. 복음을 여기서 누려야 돼요. И здесь мы наслаждаться настоящим 희망 Евангелием. 고문이 아니고 진짜 그것이 나의 것이 돼야 돼요. И не надеяться на это, мы даже чтобы это стало моим. 그래서 여기서 그리스도 안에서 참다운 행복, 평안이 넘치는 것을 누려야 할 줄로 믿습니다. Я верю, чтобы во Христе Иисусе вы смогли быть счастливы и наслаждаться. 그래서 우리가 예수 그리스도를 아는 순간 내가 하나님 자녀가 되었구나. 이게 진짜 믿어져야 돼요. И вы должны по-настоящему поверить после того, как вы познали в Иисуса Христа. 내가 예수 그리스도를 믿는 순간 난 사망에서 생명으로 옮겼구나. 이게 믿어져야 돼요. И вы должны поверить то, что после как поверив в Иисуса Христа, вы из смерти перешли в 내가 жизнь. 예수 그리스도를 믿는 순간 나는 절대 지옥 갈 수 없는 사람이구나. 이게 믿어져야 돼요. И вы должны поверить в то, что после того, как вы познали Христа, вы 예수를 믿는 순간 나는 영원한 생명이 내게 주어졌음을 믿어야 돼요. И вы должны поверить в то, что вам дана была жизнь 예수님이 вечная. 그러잖아요. 내가 온 것은 너희가 생명을 주러 왔다. И Господь нам говорит, я пришел, чтобы дать тебе жизнь. 그냥 생명이 아닙니다. И не просто жизнь, 영생을 주러 왔다 그랬어요. а вечную жизнь. 영생이 뭔지 아세요? А что такое вечная жизнь? 영원한 생명이라는 뜻입니다. Говорится, что наивечная. 예수님이 우리에게 준 생명은 그냥 생명이 아니에요. И Иисус, который дал жизнь, не просто жизнь. 영원한 생명을 주러 왔어요. Говорится, что Он пришел, чтобы дать вечное. 이게 믿어지셔야 됩니다. И вы должны поверить в это. 이게 믿어지면 천국이 내게 임하여지는 줄로 믿습니다. Я верю, если вы поверите в это, то у вас уже снизошло Царство Божие. 그런데도 우리가 잘 안 누리질 때는 있어요. Но бывает то, что мы не сможем 그게 наслаждаться. 뭐냐? И что это? 우리 안에 각인돼 있는 창세기 3장 6장 11장이 나를 계속 공격할 때입니다. И то, что меня атакует, то, что во мне укоренилось, Бытие 3 главы. 그래서 우리가 말씀 속에서 계속 있어야 되는 겁니다. И поэтому мы должны всегда находиться внутри слова. 그래서 영적 전쟁을 그래서 하는 거예요. И поэтому ведут духовную брань. 영적 전쟁은 뭐냐? А что такое духовная война? 내가 천국을 누릴 것인가, 천국을 누리지 못할 것인가의 싸움입니다. Это то, что брань, я буду наслаждаться Царством Божьим или не буду. 오늘 또 말씀을 듣는 중에 여러분 이 영적 전쟁에서 승리하는 날이길 주의 이름으로 И я 축원합니다. желаю, чтобы вы сегодня в духовной войне были победителями. 자, 오늘은 세 가지의 비유를 예수님이 말씀해 주셨어요. И сегодня в слове Иисус говорит о 3 притчах. 이 비유는 정말 우리에게 많은 걸 생각하게 하는 겁니다. И эта притча, чтобы мы много думали. 자, 45절에 이런 말씀이 있어요. И в 45 стихе есть такое слово. 천국은 뭐냐? Что такое царствие? 좋은 진주를 구하는 장사꾼과 같다 이런 얘기입니다. Говорится, что еще подобно Царству Небесному купцу, ищущему хороших жемчуг. 자, 그는 극히 값진 진주, 이게 최고로 귀한 것을 발견하고 나서 이것을 얻기 위해서 자기의 모든 소유를 다 팔았다 이렇게 나옵니다. И говорится, что который найду одну драгоценную жемчужину, пошел и продал ее, все, 그리고 что 그 имел, и 진주를 купил. 자기 것으로 했다 이런 얘기입니다. И говорится, что и он купил эту жемчужину. 자, 여기서 굉장히 몇 가지를 우리는 꼭 기억해야 됩니다. И здесь мы должны запомнить. 여기서 보면 이 장사꾼이 값진 진주를 찾아다녔다는 겁니다. И говорится, что этот купец искал драгоценное. 여러분, 여기서 진주는 사실은 복음을 상징하는 겁니다. И жемчужина обозначает Евангелие. 좋은 진주를 찾은 거예요. И он искал и нашел. 그냥 좋은 진주가 아닙니다. 지극히 값진 진주였어요. И не просто хорошая жемчужина, а драгоценная жемчужина. 최고의 것을 찾아다닌 거죠. И он искал наилучшее. 여러분, 우리가 이 가치를 모르면 진주 장사는 능력이 없는 거죠. И если мы не будем знать ценности, то мы не сможем. 장사꾼의 가장 큰 비밀은요, 가치 있는 것을 찾아내는 겁니다. И тайна купца-продавца – это чтобы искать наилучшее. 짝퉁과 명품을 구분 못하면 곤란하잖아요. И будет проблема, если не смогут выявить настоящее из 이걸 ненастоящего. 구분하는 눈이 있어야 이 사람이 이제 제대로 된 장사꾼인 거예요. И он настоящий купец, продавец, если он знает. 만약에 소중한 것을 가지고 있으면서 소중한 걸 모른다, 이러면 이 사람은 장사꾼 가치가 없는 거예요. И человек не купец и не продавец, если он не знает цены, если даже он не имеет это. 왜 이 비유를 했을까요? И почему же Иисус привел эту 마치 притчу? 유대인들이요, 가장 소중한 걸 가지고 있었는데 소중한 걸 몰랐다라는 거예요. Говорится, что иудеи имели большую ценность, но они не знали об этом. 자칫 잘못하면 이와 같은 신앙생활 하기 쉬워요. И если неправильно сделать, мы можем также вести веру. 가장 소중한 복음을 받은 내 가까이 있는데 이걸 모를 수가 있다라는 거예요. И говорится, что я имею наилучшее ценное Евангелие, но я могу не знать об этом. 자, 여러분, 그게 가장 심각한 거 아니겠습니까? 장사꾼이 가치를 못 보고 그걸 놓치면 어떻게 되겠습니까? А что будет, если этот купец, он упустит это? 바울도 처음에는 복음의 가치를 몰랐어요. И Павел тоже вначале не знал ценность Евангелия. 그래서 이 복음을 핍박하기 시작했어요. И поэтому он начал гнать Евангелие. 복음을 믿는 사람들을 도리어
그들을 학대했어요. И он начал гнать людей, которые верили в Иисуса, 가치를 모르니까요. потому что он не знал ценности. 어느 날 이 가치를 깨닫게 됐죠. И в один день он понял эту ценность. 이야, 이게 어마어마한 거인 걸 내가 왜 그때는 몰랐을까? И он сказал, почему же я раньше не познал это? 그래야 천국이 그때부터 시작된 겁니다. И начиная с того момента у него началась Царство Небесное 많은 жизнь. 사람이 교회를 다닙니다. И многие люди ходят в церковь. 많은 사람이 말씀을 들어요. И многие люди слушают Слово. 근데 복음을 가장 값진 진주구나라고 발견 못할 수도 있어요. Но есть такие люди, которые не смогут выйти, потому что Евангелие драгоценное. 그냥 듣는 거지요. Они просто слушают. 그리고 도리어요. 복음보단 다른 데서 가치 있는 걸 찾으려고 하는지도 몰라요. И ему, может быть, они еще ищут вне Евангелия в другом месте. 세상에는 보석 같은 게 많이 있습니다. И в миру есть много драгоценных камней. 여러분 우리가 보석을 살아가도요 종류가 다양하잖아요. И очень много видов. 어떤 건 보석인데 굉장히 값이 싼 것도 있잖아요. И есть еще такие дешевые. 이게 구분 못하면 그것을 괜히 귀한 줄 알고 가질 수 있겠죠. Если мы не сможем это различить, мы сможем подумать, что это ценное и купить это. 유대인들은요 율법이 굉장히 가치 있다고 생각했어요. И иудеи думали то, что закон веры это очень ценное. 신비가 굉장히 가치 있다고 생각했어요. И они еще веровали. 어떤 사람은 선행을 굉장히 가치 있다고 생각합니다. И они думали, что в другую ставили на ценность. 어떤 사람은 양심이 굉장히 가치 있는 거라고 생각해요. И кто-то думал, что совесть это в ценность. 어떤 사람은 노력을 굉장히 중요하다고 여겨요. И кто-то думал, что неправильно. 어떤 사람은 성공을, 재물을 이런 것들 귀한 진주라고 생각합니다. И какие-то люди думали то, что успех она самое лучшее ценное. 물론 그 나쁜 건 아니겠죠. Это неплохое. 그러나 그것은 창세기 3장 근본 문제를 해결할 힘이 없다. Но так как это из Бытия 3 главы, невозможно разрешить основную 우리에게 проблему. 사단의 세력을 결박할 수 있는 그 힘이 없는 진주들이에요. И это те драгоценности, у которых нет сил, чтобы сокрушить сатану. 다시 말하면 내 인생을 전환시킬 수 있는 능력이 없어요. 그 가치가 없어요. И у этих камней нету такой силы, чтобы изменить мою жизнь. 복음만이 내 인생을 근원적으로 바꿔낼 수 있는 줄로 믿습니다. Я верю в то, что только Евангелие сможет изменить всю мою жизнь. 바로 그 얘기를 하는 거예요. И здесь говорится об этом. 그래서 그런 값진 진주를 가지고 발견했다면 자기 전생을 들어서 그걸 얻으려고 하지 않겠느냐. И говорится, так как ты выявил драгоценный жемчуг, ты должен поставить всю свою жизнь, чтобы купить это. 가끔 유목사님 이런 얘기할 때 있어요. И иногда пастырю говорит так. 영적 문제 많이 시달린 사람들이 교회 오면 막 제일 앞에 앉아서 말씀 들으려고 한다. И то, что люди, которые находятся в трудностях в духовности, они 막 приходят в церковь. 신앙생활 좀 극성스럽게 하는 사람도 있다. Есть люди, которые торопясь, 근데 그거 이해해야 된다 그랬어요. но говорит, что нужно понять. 값진 진주를 발견한 사람인 거예요. Это те люди, которые выявили драгоценность. 여러분 저도 옛날에 이렇게 훈련 받을 때 좀 그런 좀 약간 좀 극성스럽게 받은 적이 있어요. И я тоже, когда раньше получала обучение, 지금도 좀 그런 영향을 좀 있습니다만 막 서울에서 말씀이 있다 그러면 거기를 막 그 돈도 없는데 막 찾아가지고 말씀 듣고 오고 막 그랬어요. и даже не имея денег, я даже далеко до Сеула ехал, чтобы получать обучение. 근데 너무 행복했어요. Но я был тогда очень счастлив. 어떤 때는 그 점심값도 없이 그냥 갑니다. И у меня даже не было на обед денег. 교통비만 가지고 막 가요. И я просто на дорогу деньги 갔는데 имела. 다 끝났어. Я уже поехала, уже все закончилось. 그 너무 허탈하더라고요. И было не по себе. 그 여러 번 그랬어요. И несколько раз было так. 왜냐면 막 차를 여러 번 타고 가야 되니까. Нужно несколько пересадок делать потом. 그래도 상관없었습니다. И для меня не было разницы. 뭐 거기서 그렇게 메시지 그 프린트한 거 그만 받아오면 감격스럽고 막 그랬어요. И я даже был очень благодарен, то, что даже я получила обычную бумагу. 왜 그랬을까? Почему же так? 나에겐 그게 값진 진주처럼 느껴졌어요. Потому что для меня это было подобно драгоценной 너무 그게 жемчужине. 행복했어요. И я был тогда очень счастлив. 우리가 진짜 복음을 알면 다른 것을 다 희생할 수 있다. Если мы знаем настоящее Евангелие, мы можем все остальное 그걸 얻고 싶어서요. пожертвовать. И нужно взять. 때로는 시간도 투자할 수 있습니다. И мы даже сможем найти время для этого. 때로는 내가 경제도 투자할 수 있어요. И я даже смогу вложить в это деньги. 그거를 오늘 본문에서 말씀하고 있는 거예요. И сегодня в основном говорится так. 지상에서 최고 값진 진주를 발견한 사람들이 뭐가 다른 게 아깝겠냐. И так как вы были наилучшую драгоценность в этом мире, что для вас еще жалко? 이것을 바울이 잘 표현한 거죠. И Павел это очень хорошо высказал. 그리스도로 알고 나니 다른 것은 가치 없어 보인다. И после того, как я познал Христа, все остальное для меня не имеет ценности. 이것이 발견될 때부터 천국은 내게 시작되는 겁니다. И после того, как я выявляю это, во мне уже начинается Царство Божие. 여러분 그냥 천국이 갑자기 위에서 뚝 떨어지는 게 아니고요. 이 가치를 발견할 때부터 내 안에 참다운 행복이 시작되는 거예요. И Царство Небесное начинается с того момента, когда я уже начинаю понимать Евангелие. И 제가 и 복음 слышать 알고 счастье. 나서 가장 그 자유로워진 게 하나 있어요. И после того, как я познал Евангелие, во мне стало очень спокойно. 다른 어떤 사람과 비교하는 거가 없어졌어요. И у меня уже нет того, чтобы я сравнивал себя с 그 кем-то. 전에는 무슨 학벌에 대한 열등감, 무슨 뭐 그 내 성공 여부에 대한 열등감 이게 굉장히 많았어요. И раньше я очень сравнивал себя с людьми.
지나가다가요 이렇게 큰 교회를 보잖아요. 그럼 은근히 부럽기도 하고 눌리기도 하고 있었다니까요. И проходя мимо больших церквей, мне было тогда очень завидно. 여러분 친구들 모임에 갔는데 다들 다 고급 승용차 타는데 나 혼자 봉고차 끌고 왔었거든요. 은근히 눌리더라고요. И раньше, когда я встречалась с друзьями, все пришли в дорогих автомобилях, а я в простом. 그 친구들끼리 얘기합니다. 뭐 교인이 몇 명이고 사례비가 어떻고 눌려요. И эти мои друзья пастора говорят, сколько у них прихожане, сколько десятины, и я получал искушение. 막그 아파트 몇 평으로 뭐 이사 눌립니다. 옛날 같았으면 И они тогда, если бы раньше был, они сравнивали 복음을 свой 알고 дом. 나니까 그로부터 빠져나오더라고요. И после того, как я познал Евангелие, я вышел оттуда. 그때 알았어요. 천국은 이렇게 임하는 거구나. Тогда я понял, что Царство Божие сходит вот так. 값진 진주를 발견한 여러분 되기를 주의 이름으로 И 축원합니다. я имем Господь желаю, чтобы вы нашли драгоценную жемчужину. 우리 자녀들에게요 이 가치를 설명해 줘야 돼요. И нашим детям нужно это показать. 그거 발견 못하면 계속 방황할 겁니다. И если они не смогут это выявить, они будут всегда колебаться. 그래서 오늘 본문은 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같은 것이다. И сегодня тема слова говорится, Царство Небесное подобно купцу. 이 말씀이 깨달아지는 날이 되길 주의 이름으로 И 축원합니다. имеем Господа, чтобы вы сегодня поняли это слово. 두 번째는요. И во-вторых, 그 47절에서 50절까지 말씀입니다. и 47 по стих 50. 고기를 잡는 어부와 같은 것이 천국이다. А еще подобно Царству Небесное, неводу закинутую в море. 참, 이 비유도요. 이게 알쏭달쏭한 비유이기도 합니다. И эта притча очень тяжело понять. 도대체 무슨 얘기일까요? И что же это говорит? 어부와 낚시꾼은 다릅니다. И ловец и невод это разное. 낚시꾼은 재미로 낚는 겁니다. И человек, который ловит рыбу, он ради интереса ловит. 낚시꾼은 고기가 안 잡혀도 상관없습니다. И для него нет разницы, даже если он не поймает рыбу. 세월을 낚았다 그러면서 옵니다. Он просто говорит, я упустил многие года и приходит. 고기를 낚았고 안 낚고 중요한 게 아닙니다. И неважно, он с рыбой или без. 그냥 낚시를 했다는 그 자체의 의미를 둡니다. Он просто обозначает то, что он 근데 просто 어부는 ловил. 그럴 수 없습니다. Но невод нет. 어부가 고기를 못 잡았는데 난 세월을 낚고 왔다 이렇게 한다면 그 어부는 이제 굶어 죽는 겁니다. И если он не поймет как рыба, он говорит, что он умрет. 어부는 생업이 달린 겁니다. Это говорится, что невод. 어부는 그 안에 삶이 있는 거예요. И у этого ловца этого внутри находится жизнь. 여러분 우리 복음은 뭐 복음을 알아도 그만 몰라도 그만 그게 아닙니다. И Евангелие для нас не так, что познай я или нет, нету разницы. 그저 뭐 교회 뭐 인생에 여가 생활하러 갔다 와서 이렇게 할 수 있다면 그 사람은 복음 모르는 사람이에요. И человек не знает Евангелие, если он просто будет ходить в церковь и не знать. 신앙생활은 여가 생활이 아닙니다. И верующий образ жизни не просто так. 복음은 삶입니다. Евангелие это жизнь. 복음을 모른다면 내 인생은 계속 고달퍼질 겁니다. Если я не буду не знать Евангелие, то моя жизнь всегда будет находиться в 그래서 трудностях. 고기를 낚는 어부와 같은 거예요. И поэтому подобно неводу закинутому в море. 자, 그런데 그물을 통하여 고기를 낚는다 이렇게 얘기합니다. И говорится, что ловит рыб. 시편 66편 11절에 보니까 하나님은 그물을 구원할 백성들을 담아낸다 이렇게 표현합니다. И Псалом 1 говорится, воскликните Богу вся земля. 그물은요 구원받을 백성들을 담아내는 그릇을 설명합니다. И здесь говорится, ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши. 그래서 여기서 그물은 교회를 말하는 겁니다. И про сеть говорится, что это церковь. 여러분 교회가 봐요 고기를 낚는 그물과 같은 거라는 거예요. И церковь подобна, которая ловит рыб. 자, 우리가 그래서 우리의 신앙생활은요 교회를 통해서 우리의 삶이 누려져야 되는 겁니다. И поэтому через церковь должна начинаться наша верующая образ жизни. 제 가장 큰 축복은 제가 교회를 떠나지 않고 교회 안에 삶이 시작되고 삶이 진행되고 있다는 게 큰 축복이에요. И я думаю, что настоящее благословение это то, что вся наша жизнь находится в 그래서 церкви. 베드로가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다는 고백을 할 때 주님이 주신 축복이 뭐냐? 이 교회를 너에게 주겠다 이런 И 얘기예요. как Петр исповедовал, ты Христос Сын Бога Живого, после этого Господь сказал, что я дам тебе эту церковь. 교회는 하나님이 우리에게 주신 최고의 축복의 현장입니다. И наилучшее место действия, то, что нам Бог дал, это церковь. 교회의 축복을 떠나면 정말 큰일 나는 거예요. И если вы отойдете от благословения церкви, то плохо будет. 저번에 그랬잖아요. 이상한 교회라도 교회를 다녀야지 안 다니는 것보다 낫다 그랬어요. И какие-то люди говорят, что даже если можно ходить в странную церковь, 그것은 하나님이 지상에 세운 최고의 시스템이 교회입니다. и наилучшая система, то, что Бог поставил на земле, это церковь. 사실은 하나님이요 이 땅에 세운 것이 세 가지가 있어요. И есть то, что три вещи, которые Бог поставил на этой 하나는 земле. 가정, 하나는 국가, 하나는 교회입니다. Это семья, страна и церковь. 그죠?
이 교회는요, 우리가 사는 동안에 최고의 축복을 누리는 현장입니다. И церковь наилучшее место действия, пока мы живем. 근데 교회 안에는 여러 고기가 있다라는 거예요. Но говорится, что внутри церкви находится много рыб. 마치 교회 안에 양과 염소가 있듯이. Это как внутри находятся овцы и козлы. 여기 보니까 좋은 고기가 있고 나쁜 고기가 있다. И говорится, что есть хорошее, есть плохое. 자, 한번 옆에 보세요. 어떤 고기가 좋은 고기고 어떤 고기가 나쁜 И 고기인가? посмотрите на друг друга. 큰 고기가 좋은 고기고 작은 고기는 나쁜 고기일까요? Разве большая рыба хорошая, а маленькая нет? 예, 고기의 크기에 따라서 그러는 거 아닙니다. И это не означает количество размера. 여러분, 참치가 고래보다는 작지만 그 굉장히 가치 있는 고기이기도 하죠. И есть такая большая морская рыба, которая больше всех рыб. 뭐 착한 고기, 나쁜 이런 것이 아닙니다. И не говорится хорошая рыба или плохая. 좋은 고기와 나쁜 고기의 기준은 어떤 외모, 능력, 성격 이런 것이 아닙니다. И критерии хорошего и плохого это не как он выглядит или что он имеет. 복음에 반응하는 것이냐 아니냐입니다. Это говорится о том, что имеет ли он реакцию на Евангелие. 복음에 반응하는 고기가 좋은 고기라는 겁니다. И хорошая рыба, которая отвлекается на Евангелие, 나쁜 고기는요, а плохая рыба 복음에 반응이 없는 고기지요. это та рыба, которая не имеет. 교회 안에 양과 염소 할 때 그 염소는 무슨 염소죠? И о чем же говорит, когда внутри церкви находится 성격이 козлы? 고약한 것을 염소라 하는 게 아닙니다. И это не говорят о тех, у которых нехороший характер. 복음을 알아듣지 못하는 염소를 말하는 거예요. Это 사람을 говорит- 들은 말하는 И это 거죠. говорится о тех людей, которые не смогут понять Евангелие. 제가 저희 부모님이 옛날에 염소를 키웠었어요. И раньше в моем детстве мои родители растили, 그 염소를 내가 키우는 걸 보면서 저래서 염소라고 하는구나 알았어요. и я тогда понял, что такое. 염소는요, 아무리 밥을 주는 주인도 못 알아봐요. И этот козел, он не знает своего хозяина. 그 주인한테도 막 다 달려들더라고. И он даже идет против своего 근데 хозяина. 양의 특징이 있어요. Но есть особенность 양은 овцов. 그 주인의 소리를 알아듣는다 그러잖아요. Говорится, что овцы понимают голос 그러니까 своего 이 хозяина. 말씀에 반응하는 사람이 양인 겁니다. И люди, которые понимают слово. 복음에 반응하는 사람이 좋은 곡인 거예요. И хорошие рыбы, те, которые отвлекаются на слово. 천국은 말씀에 반응할 때 우리에게 이루어지는 세계다는 거예요. И говорится, что Царство Небесное, когда реагирует на нас, когда мы понимаем слово. 우리가 교회 와서 말씀을 들을 때 말씀이 알아듣고 말씀이 나오게 내가 감동이 된다. 천국이 시작되고 누려지게 되는 겁니다. Если вы приходите в церковь счастливы, благодарны, у вас уже началась Царство 그러니까 이 Божие. 천국이라는 것은 교회와 불가분의 관, 교회와 분리되면 안 돼요. И Царство Божие нельзя, чтобы оно было разделилось с церковью. 교회 생활이 너무 괴롭다. 진짜 그거는 보통 심각한 문제가 아니에요. И если вам нехорошо, потому что вы ходите в церковь, это проблема. 그러니까 저도 굉장히 고민이 있습니다. И у меня тоже есть такие переживания. 성도님들이 교회 올 때 너무 행복한 마음으로 와야 될 텐데 그렇게 할 수 있도록 뭔가 내가 할 수 있는 일이 없을까 이런 고민이 저에게는 있어요. У меня есть такие переживания, как верующие приходят в церковь, они должны быть счастливы, и у меня как то я 근데 должен сделать. 최근에 고민이 생겼어요. И вот недавно, 우리 렘넌트들이 교회 올 때 어떤 마음일까? и когда наши ремнанты приходят в церковь, какие их сердца? 너무 막 행복하게 아주 막 친구들하고 막 모이는 그 장소 가는 마음으로 올까 아니면 도살장에 끌려가는 마음으로 올까? И они приходят в церковь, ожидая и счастливы или просто следуя за родителями. 아마 그게 난 요즘 고민이란 말이에요. И в последнее время я об этом думаю. 렘넌트들이 교회 올 때에 어떤 마음일까? И когда ремнанты приходят в церковь, какие их сердца? 천국의 삶의 시작이 교회 안에서 시작돼야 되는데 교회 오는 것부터가 마음에 안 든다면 이거 보통 문제가 아니다. И непростая проблема, если они несчастливы, приходя в церковь. 이거 우리 모두가 우리가 고민해야 할 부분입니다. И это то, что мы должны все подумать об этом. 그래서 우리가 교회 발판 또 렘넌트의 발판할 때 이것부터 우리가 많은 고민을 해보셔야 돼요. И мы должны стать будущими ихними. 자, 세 번째입니다. И в-третьих, 52절에 보니까요. в 52 стихе, 자, 한번 읽어봅시다. и давайте прочитаем. 52절에 예수께서 이르시되 그러므로 천국의 제자된 서기관마다 마치 새 것과 외 것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라. И он же сказал им, поэтому всякий книжник научен Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из 여러분, сокровища свои 곳간이 новые 뭔지 старые. 아세요? 곳간? Вы знаете, что такое старое? 이건 옛날 표현이에요. 이게 창고라는 얘기입니다. 창고. И это говорится, старые слова, сокровища. 근데 이게 무슨 회사 창고인 게 아니라 집집마다 옛날에는 창고가 있었어요. И раньше в каждых домах были сокровищницы. 거기에는 생활 도구를 다 그 안에다가 이렇게 관리했습니다. И все они туда вкладывали. 자, 거기에서 이제 그 살림 도구를 끄집어내는 거지요. И оттуда они питались и жили. 옛날에는 곳간에 가면 별의별 게 다 있었습니다. И раньше все было. 뭐 삿도 있고 낫도 있고 뭐 쟁기도 있고 무슨 뭐 멍석도 있고 그렇게 다 곳간 안에다 다 넣는 거예요. И раньше все принадлежности находились в этом месте. 근데 거기서 옛날 것과 새 것을
가지고 나오는 집주인과 같다 이런 표현이에요. И говорится, поэтому, как всякий тот, который выносит, 이게요 그냥 뭔 말이지 이렇게 이해되기 쉬운 말입니다. и мы можем понять, что это такое. 이 곡관이란 말은 헬라어로 테사우로스라는 뜻입니다. И это говорится обозначает сокровищница. 테사우로스라는 말은 마음이라는 뜻도 같이 담고 있어요. И это обозначает еще внутри и душу. 그러니까 네 마음에서 옛 것과 새 것을 내가 끄집어낸다 이 말입니다. Это говорится, я вытащил из твоей души новое и старое. 자, 유대인들은 어려서부터 말씀을 많이 들었습니다. И иудеи с самого малого детства слушали слово. 그들은 구약 성경의 내용들을 많이 알고 있었어요. И они все содержания в Ветхом Завете 그 знали. 안에는 온갖 것이 그 마음속엔 다 들어 있었어요. И в их душе все это захватило. 근데 그 안에서 이것이 율법인지 복음인지 이걸 구분하는 능력이 없었어요. Но у них не было силы различать Евангелие и от веры 이게 закона. 문제였습니다. И это была проблема. 그래가지고 이게 예수님이 오셨는데도 계속 율법을 강조했던 거예요. И так как даже после того, как пришел Иисус, они все равно не знали. 복음이 왔는데도 율법을 강조한 거죠. Даже если Евангелие к ним пришло, они думали о вере 옛 закона. 것은 율법을 말하고 새 것은 복음을 말하는 겁니다. И старое обозначает закон веры, а новое обозначает Евангелие. 율법과 복음을 구분할 수 있어야 한다. И говорится, что мы должны уметь различать Евангелие и от веры 그래야 и закона. 천국을 누리게 되는 거죠. И тогда мы будем наслаждаться Царством Божьим. 여러분 율법과 복음을 구분 못하면 어떻게 될까요? А чтобы если вы не будете различать Евангелие от религии, 여러분 우리가 삶을 율법적으로 살아보세요. попробуйте жить по закону 그거 религии. 진짜 심각합니다. И это очень большая проблема. 가만히 여러분 생각해 보세요. Попробуйте подумать. 혹시 여러분 마음에서 오늘 우리가 살아가는데 율법을 끄집어내서 살고 있지는 않은지, И у вас сейчас в душе имеется ли закон религии? 자녀를 볼 때 율법으로 정지하고 있지는 않은지, Или вы управляете своими детьми, имея закон религии? 사람을 볼 때 율법을 가지고 그걸 재단하고 있지는 Или вы 않은지, осуждаете человека, имея религию? 우리가 모든 걸 복음으로 해석할 수 있는지, Или мы сможем все с Евангелием решать? 율법을 가지고 좀 바라보고 있지는 않은지. Или разве мы сейчас не смотрим ли с религиозными глазами? 여러분 율법을 가지고 세상을 보세요. Попробуйте законом религии посмотреть на этот мир. 시달리기 시작합니다. Вы начинаете колебаться, 답답합니다. и вам будет неловко, 원망해 가고 и у вас будет, 불편하고 и вам будет нехорошо, 괴롭고 и тяжело, 막 화가 나고 и будете всегда злиться. 그게 율법적 기준입니다. И это критерии по законам религии. 율법을 가지고 사람을 보세요. Попробуйте на 예수님이 посмотреть на 그러잖아요. человека. 다른 사람 눈에 있는 그 티끌이 그렇게도 잘 보인다고. И Иисус говорит так, разве ты можешь даже самое маленькое в человеке увидеть? 자, 우리가 살아가는데 다른 사람이 티끌이 그렇게 잘 보기 시작하면 어떻게 될까요? А что будет, если мы будем жить и маленький мусор человека мы будем видеть? 보는 사람, 이 사람 이게 문제야, 이게 문제야. 그 사람하고 관계가 어떻게 될까요? И мы начинаем этого человека всегда осуждать. И что же с нашим отношением станет? 정말 결벽증 환자처럼 계속 손을 씻어야 된다고 생각해 보세요. 그 사람 볼 때마다 막 저게 문제야, 이거 바꿔내야 돼, 이거 바꿔. 내 삶은 지옥처럼 돼 버려요. И я буду осуждать, но 복음으로 바라보라는 거예요. нужно смотреть с Евангелия. 복음으로 재해석하고 И нужно решать все с Евангелия. 그래야 천국이 내게 임하는 겁니다. И только так во мне снизойдет Царствие Божие. 정말 우리가요 이게 살다 보면 나도 모르게 율법을 가지고 바라볼 때가 너무 많아요. И есть много таких случаев, когда мы живем, мы смотрим законами религии на 나도 это. 모르게 자녀를 볼 때 율법을 보게 돼요. И даже сам не осознавая, смотрю на своего ребенка так. 성도를 볼 때 율법으로 보게 됩니다. Или бывает такое, что на верующих смотрим законом религии. 현장에 가서 사람들 만날 때마다 율법으로 바라보기 시작해요. Или бывает такое, что на наших местах действий мы смотрим на 오늘날 людей. 랩런트들이 그럽니다. 교회가 왜 저래? 막 이런 얘기합니다. И посетители ремнанты говорят, почему же церковь так делает? 우리 교회 중직자들이 왜 저래? Почему же наши церковные 우리 работники так 목사님이 왜 делают? 저래? А почему же наш пастор такой? 사모님이 왜 저럴까? И почему же жена пастора такая? 많이 보면요 율법이란 눈을 가지고 보고 있어서 그래요. Это потому что этот человек имеет глаза закон религии. 절대로 천국을 누리기 어렵습니다. И ему будет тяжело наслаждаться Царствием Божьим. 그래서 우리가 복음의 눈으로 볼 수 있어야 돼요. И мы должны с евангельскими глазами всегда смотреть. 여러분 율법은 못 죽일 사람이 없다 그러잖아요. И говорится, что закон религии всем. 근데 복음은 못 살릴 사람이 없다 그렇게 얘기합니다. Но Евангелие говорит, что не все могут. 바로 천국은 그때 임하는 것이다. И только так начинается Царствие Божие. 그래서 이 제자된 서기관처럼 이렇게 얘기합니다. И говорится, как ученик, книжник, который стал. 여러분 예수님 제자 중에는 서기관 출신이 한 명도 없어요 사실은. И в учениках Христа не было ни одного книжника. 서기관이 무슨 일을 한 줄 아세요? Знаете ли, чем занимается книжник? 성경을 세밀하게 보면서 복사하는 사람들이 서기관이었어요. Это были те книжники, которые копировали Библию. 그러니까 성경을 옮겨 적는 일을 한 것이 서기관의
최고의 사명이었고요. И наилучшее предназначение книжников это то, что они всегда переводили и копировали. 그리고 перевод. 나중에 그 성경의 내용을 사람들한테 설명해주고 전달하는 일을 한 것이 서기관의 전형적인 일이면. И книжники те, которые после этого объясняли людям, что такое Библия, 근데 이 Писание. 서기관들이 성경을 얼마나 잘 알았겠어요. И насколько они знали очень хорошо Библию. 그 성경을 세밀하게 다 적고 외우고 전달하는 일을 했으니까. Потому что они писали Библию и даже переводили. 근데 그들 가운데 예수님 제자가 한 명도 안 나왔어요. Но среди учеников Христа не было книжников. 왜 그랬을까요? Почему же так? 옛 것과 새 것을 구분하는 능력이 없었기 때문에. Потому что у них не было силы выявлять старое от нового. 그걸 구분 못했어요. И они не смогли различать. 그러면 우리에게 제자된 서기관마다라는 말이 뭘까요? А что такое книжник, который стал учеником? 우리가 복음과 율법을 구분할 수 있다면 이미 우리는 제자된 서기관인 줄로 믿습니다. Я верю, если мы умеем различать Евангелие от закона религии, то мы уже книжники, которые имеют 그리고 우리가 Евангелие. 이 복음을 전달하고 설명할 수 있다면 우리는 이미 제자된 서기관입니다. И если мы уже сможем говорить об Евангелии, мы уже ученики. 그러니까 진짜 서기관, 참된 서기관이 돼야 한다는 거죠. И говорится, нужно стать наилучшим, наистинным книжником. 그 사람이 천국을 누리게 될 줄로 И 믿습니다. я верю, что этот человек будет наслаждаться Царством Божьим. 저는 이 말씀을 준비하면서요, 야, 우리 성도님들은 다 참된 서기관 같은 제자겠구나 이런 생각이 들더라고요. И когда я готовила это слово на кафедре, я думаю, что все наши верующие подобно книжникам. 여러분들은 뭐 율법과 복음 다 구분되잖아요. Вы же можете различать Евангелие от закона религии. 그래서 말씀을 많이 아는 것도 중요하지만 말씀을 바르게 아는 게 더 중요한 거예요. Важно, конечно, слышать много слова, но важно еще различать. 그러니까 성경을 몇 번 옮겨졌고 뭐 했다는 분도 있지만 그것보다 더 중요한 거는 이 말씀의 중심과 핵심을 아는 게 더 중요하다. И очень важно знать основное слово. 요한복음 20장 31절에 뭐라고 돼 있죠? А что говорится от Иоанна? 말씀을 기록한 목적이 나옵니다. И говорится, что цель, почему же поставили. 이 말씀을 기록한 이유는 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하여 생명을 얻게 하려는 것이다. 이렇게 나옵니다. И говорится, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь 그래서 вечную. 사실은 성경 공부가 중요한 게 아니고요. 성경의 핵심을 정확히 아는 것이 더 중요한 거죠. И важно немного прочитывать Библию, а знать основное. 자, 이것을 알는 순간부터 우리는 천국을 누리게 되는 줄로 믿습니다. И я верю, что с момента, когда мы познаем это, мы будем 자, наслаждаться. 말씀을 맺습니다. И я дам заключение. 자, 우리는 그래서 반드시 세 가지 바르게 정리할 게 있어요. И есть то, что 3 пункта, то, что мы должны правильно 하나는 знать. 뭐냐? 복음을 정확히 정리할 필요가 있습니다. И первое, мы должны упорядочить хорошо Евангелие. 복음을 정리한단 말이 무슨 말일까요? А что такое упорядочивать Евангелие? 구원의 길을 막 기가 막히게 잘 한다는 말일까요? Разве это то, что нужно хорошо писать путь спасения? 아닙니다. Это не так. 복음의 가치를 안다는 거예요. Это знать ценность Евангелия. 참 복음이 귀하구나. Евангелие очень ценная вещь. 아주 지극히 값진 보석과 같은 거 이렇게 안다면 복음 정리가 잘 된 거예요. И мы должны знать, что Евангелие подобно драгоценным жемчужинам. 기도 정리가 중요합니다. И очень важно даже упорядочение молитвы. 기도 정리라는 것은요, 복음 안에서 내가 받은 축복을 누리는 삶입니다. И упорядочение молитвы это то, что я наслаждаюсь этим 그래서 благословением. 내가 정말 행복한 사람이고 내가 참 복된 사람이구나라고 누린다면 그런 기도 정리가 잘 된 사람. И человек, который говорит и благодарен, что он счастлив, это человек, который уже упорядочил молитву. 그래서 기도의 시작이 뭐죠? И в чем же начало молитвы? 하나님 감사합니다. 이렇게 시작되잖아요. И это начинается: Бог, я благодарю тебя. 근데 막 인생은 아주 죽겠는데 기도할 때만 습관적으로 하나님 감사합니다 이러거든요. 이건 정말 기도를 정리가 안 된 사람이에요. И человек, который просто молится, это человек, который не упорядочил молитву. 내가 정말 행복한 사람이구나 이렇게 느껴진다면 기도가 정리된 사람이에요. И вы должны быть счастливы и всегда благодарить, и только тогда начинается. 세 번째는 전도가 정리돼야 돼요. И в-третьих, нужно упорядочить проповедование движения. 전도가 정리된다는 얘기는요, 복음 없는 사람의 상태가 이해되는 거예요. И это тоже нужно понимать состояние человека, который не имеет Евангелия. 천국을 누리지 못하는 사람의 상태를 보고 그들을 도와줘야 되겠다. 이게 이해되는 사람은 전도가 정리된 사람이에요. И человек, который понимает, смотря на человека, то, что в нем нет Евангелия, ему трудно, это человек, который упорядочил проповедование. 그래서 나의 CBDIP가 좀 분명할 수 있기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы очень конкретно выявили свое CVDIP. 그러니까 언약, 이 복음이 하나님이 내게 준 선물이라는 거죠. И завет был для меня подарком. 그래서 세상을 살리는 하나님이 비전을 내게 주셨다는 거예요. И Бог мне такое видение спасти этот мир. 이걸 나의 꿈으로 붙잡고 여러분이 한번 하나님이 나에게 전도자라는 꿈을 줬구나. 그걸 여러분이 언약으로 잡아보라는 Вы 거예요. должны быть за завет так, что Бог вам такую мечту спасти этот мир. 그리고 말씀을 들으면요, 이 말씀이 계속 은혜가 됩니다. И когда вы слушаете слово, это слово для вас становится благодатью. 그러면 아무리 내가 부족하고 연약한 것 같아도요, 나를 통해 하나님은
굉장히 소중한 일들을 해가실 겁니다. И даже если во мне очень всего не хватает, все равно Бог будет через меня делать. 자, 그러면 세 가지 언약이 이렇게 내게 다 깨달아집니다. И после этого мы можем поднять 3 завета. 교회를 살려야 되는 거구나. И нужно оживотворять церковь. 후대를 살려야 되는 거구나. Нужно оживотворять молодежь. 237 나라를 살려야 하는 거구나. И нужно оживотворять 237 стран. 이것이 깨달아지고요. И вы это понимаете. 이걸 위해 하나님이 나를 이 시대에 불렀구나. И ради этого Бог меня призвал в эту эпоху. 그러면요, 이걸 알게 되면 굉장히 행복하잖아요. И после того, как вы познали это, вы будете очень счастливы. 이거 가지고 우리가 내 인생이 날마다 천국을 누리는 삶이 될 줄로 믿습니다. Я верю, имея это, мы будем жить каждый день подобно Царству 오늘 이 Божьему. 축복이 우리 예수님께 모든 성도들에게 임하는 귀한 날 되기를 주의 이름으로 И я желаю, 축원합니다. чтобы это благословение сошло на нашу веру в Церковь 기도하겠습니다. Иисуса. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀 붙잡고 세계 살리는 천국을 누리는 전도자의 삶이 되게 하옵소서. И даем сегодня Христе завет, чтобы наша жизнь стала подобна благовестникам. 예수 그리스도 이름으로 И 기도하옵나이다. именем Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь. 우리 찬송가 295장 우리 함께 부르시면서 헌금을 드리겠습니다. 큰 죄에 빠진 나를 주 예수 건지사 그 넓은 품에 다시 품으신 은혜는 저 바다보다 깊고 저 하늘보다 높다. 그 사랑 영원토록 나 찬송하리라. 날로 더욱 귀하다. 날로 더욱 귀하다. 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑. 날로 더욱 귀하다. 옛날에 유대 땅에 주 예수 다닐 때 그 은혜 받으려고 큰 무리 모였네. 눈 먼 자 병든 자를 다 고쳐주셨으니 나 같은 죄인까지 그 은혜 받도다. 날로 더욱 귀하다. 날로 더욱 귀하다. 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑. 날로 더욱 귀하다. 주 크신 사랑으로 만 백성 위하여 그 십자가의 고난 다 받으셨으니 그 속죄 받은 성도 큰 소리 함께 높여 온 천지 울리도록 주 찬송하리라. 날로 더욱 귀하다. 날로 더욱 귀하다. 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑. 날로 더욱 귀하다. 주님 감사합니다. 오늘 우리에게 천국을 누릴 수 있는 비밀을 알게 하여 주시고 이 땅에서 이 복음을 전할 수 있는 제자된 선지자의 삶을 살 수 있도록 서기관의 삶을 살 수 있도록 우리를 이 시대의 왕 같은 제사장으로 부르심을 감사드립니다. 오늘 또 받은 응답을 가지고 현장에서 많은 영혼들에게 천국 복음을 전하는 주역이 되게 하여 주옵소서. 오늘도 하나님 우리가 받은 은혜가 너무나도 귀하고 감사하여 귀중한 예물을 드렸사오니 이 예물이 쓰여지는 현장에서 많은 생명이 살아나는 역사가 있게 하여 주시며 특별히 우리 예수한 교회가 이제 20살의 젊은 청년 같은 이제 나이가 된 줄로 믿사오니 이 나이에 하나님 이제 살리는 일에 많은 영혼을 살리는 일에 쓰임받게 하시고 그것에 세워지는 예물이 되게 하여 주시며 우리 렘넌트들이 237 나라 살리고 병든 현장 살리는 치유의 사역자가 되게 하시고 또 후대를 살리는 서밋의 주역의 발판이 되고 서밋의 응답이 되는 응답의 축복을 누리게 하옵소서.
모든 영광 주님께 돌리며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.